नशीले पानी में फायर लग जाऊं मैं। ब्लैक वाली कठपुतली है क्या? गाड़ी छोड़ दो। अरे इंडिया को तुमने किसके पर लगा दो? मेरा तो नहीं लगा शायद इसका लग रहा है। आगे से या अल्कोहल से मुझे ऑरेंज वाली आईडी दो। पहले डायमंड तो मारो ना, फिर आईडी मिलेगी। एक पैक करवा दो। ज्यादा हॉट कौन है? तुम्हारी बहन। सैंड किंग वेलकम। नमकीन बटर कहते हैं मुझे नमकीन बटर। तो देख ले वो शहर की करे है मेरा वेट रे। यार फिर हो जाता ना बैठे बेटा, ख्याल करना मेरा फेस ना नजर आ जाए। यस बाय। यार कोई इधर नहीं बैठा है? जलील सारे बैठे हैं। कोई डायमंड मारो। टोको तेरे फोटो को सीने से यार चिपकाने से या फेविकॉल से यार वेलकम। इस पे मैं ऑरेंज वाले की आईडी दो ना। क्यों दूं मैं आपको अपनी आईडी? पहले यहाँ तो कुछ डायमंड सेंड करो ना। यार इसका म्यूट करो। हाँ मैं यार, आप ना ऐसे चुप नहीं बैठो, थोड़ा कुछ करो यार। हमने यहाँ पे सब वो कहते हैं डांस करो ना जान, वो इसको बोल रहे सामने वाली को। थोड़ा सा ही लो यार प्लीज, उनसे बातें करो। ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा इतना कंफ्यूज नहीं होता। हाँ बोलो ना। दिल जानी यार, कम से कम 100 डायमंड मारो ना। न्यू है अभी तो, देखो अभी हमें बड़े से मुझे पिंक चाहिए। रहने तो तुम्हें पिंक चाहिए, खल्ले भी खाओगे, तुम्हें पिंक चाहिए। Smelly bullshit. Thank you. Wait, 2 avails for sample ha. 2 avails for sample. কি বলছি ভাই আপনি? কই থাকো তুমি? ও ঢাকাতে। তোমার নেট প্রবলেম নাকি আমার? আগামী সানডে আদো। আপনি কোথায় থাকেন? পোস্টিং করাবো এখন। আমি হ্যাঁ, এই যে এখন কি করতেছো? আমি এখন রান্না করতেছি। এত রাতে? এখন এখন খাওয়ার জন্য না, একটা আচার বানাচ্ছি। কে ডাকে? কুকুর। এত ভয়ঙ্কর ভাবে? বোন আমি ভয় পাই। হ্যাঁ শোনো, রাতের বেলা যখন শোনো, যখন অনেক রাত হয়ে যায় না আমাদের বাসার এখানে
দিয়ে 5টার দিকে যখন আজান দিবে তার আগে যে 12টা। এরকম ভাবে ডাকবে, তুমি মিউট করে বসে থাকো। আমার এগুলো এখন শোনা- ডাকবে না নে, এখন ডাকবে না নে। তাহলে বলো আমরা কিভাবে থাকি? আমিও ভয় পাই, কারণ ওদের হলো একটা আমি এগুলো অনেক যেরকম ভয় পাই। ডাক দেয় না, ওদের একটা বিপদ সংকেত, মনে করো যে এরকম ডাক দিলে একটা বিপদ সংকেত নিয়ে আসে। বললো না, আমি এগুলো নিতে পারি না রাতে। তুমি কি একা থাকো? আমি পুরো অন্য মনোযোগে থাকি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইভাবে ডাকে জিম দেখলে ওই ভয় পাবে। থাকে এই টপিক বাদ দাও। আমি এগুলো নিতে পারি না। আচ্ছা, 999 একটা আইডি ইনবক্সে যা বলতেছে আপু কেমন আছেন। কেন আপনার কি এইখানে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে খুব কষ্ট লাগে? ওইখানে যায় কেন জিজ্ঞাসা করতে হবে আপু কেমন আছেন? আপনি কি এখানে আছেন? উপর থেকে কেউ চাইলে Follow কমেন্ট দিচ্ছে আপু। করেন। ওকে ওকে আপনি ও লাইফ কি শেয়ার দিছে জানো? কফি লাভার। রান্না দেখানোর জন্য সবাইকে